Ikaw ka ngayon, pwede na. Walang pipigil sa'yo, dali. Oh my God, yan. Grabe. Aba, parang 400 lang ulit. Kanina ko, yung 800 talaga. Yun yung Malakas yan, no? Let's go, Kadog! Yan! Race Mark yan! Ayan. Nasaan si ano? Kasama? Ian, Julian. Yun. Tatag. What did he learn now? This bike? Oh, 3K ni 3K. Gani na yan. Patibayan na lang. Why did he Oh my God. He just told me tell us? Okay, but how did he hold it Let's back? go! 3K daw. Oo, 3K yan. Nasaan na si Kada? Guys, oh my God, guys. Oh, kabo, makaabot ako. 7% Yung ako. nag-leading ko. Ah, yung nakasol? Opo. Hindi. Si Ayan yung naka-soul coach, tapos yung naka-red si Si Kadog. Julian, yung ano, nakasol. Julie. Okay. Let's go! Let's go! Bagal. Dalawa, 1-2 na naman. Si Julian payat na. Opo. Kadog yung maputi. Oh my God, guys. 6%. Kaya pa ni. Hindi naman nagbabago na, hindi naman sila naunahan eh. Let's go, Ayan. Kaya yan! Ano, Emily, nakakakuha? Yes, coach. Okay. 40 viewers. Wow, grabe. Daming viewers ah. Siya shutdowns. Hindi pa, Ate Geraldine, gold, tapos na yung 800, gold si Cariaso, tsaka si Dave, silver si Dave. Galing nila, 153 yung time. Muntik na break. Muntik na ma-break. Ma-break. 152.78. Ang record ay 153.78. Lahi lagi ag diri abay, lahi ag charger ari sa Brunei, di ko makasaksak. Let's go, Ayan, kaya. Oh my God, guys, 5%, Lord. 5 laps na bitaw, Lord. Oh, ano na, Lord? 5 laps na, Lord. 3K po, ng lalaki. Gablo si Ayan, kanang galid. Mo na si Ayan. Oh my God, yan! Uy, maabot si ano, skandal. Yan, coach. Yan, nice na yun. Malakas si Jules. Pinapalayo niya eh. Yan, Oh! Huwag kang lumingon! Let's go! Ako'y naabot. Oh my God. Gada! Bang, sapid. Na. Pang tatlo. Ay, lakas si Yan, coach. Ay, nako, mayroon ng lingon. Yan, kaya yan! Oh my God. Grabe, takas. Ilan pa? Ilan pa? Last 4. Last 4 pa? Hindi pa. Parang patulog na. Yan, nice ka yan. Tadag, nawala-wala na. Mali yung coach. Kalma yung coach. Wala eh. Ano? Lumalayo! Malayo na. Coach, Grabe si Jules ah. Coach, feel ko na tulog sa Ano na? games. Ganda yung ano ko ah. Ano na? Ang ganda ng pag-video ko ah. Si Chris yan eh. Tinira nung last two. Biglang lumabas daw sa last ano. Hala ka, 4% ko guys. Go! Oh my God, Lord. Yun, si Erna. Ay, port na. Last 3, last 3. Lakas talaga Leading sa yung Philippines, guys. Kaya yan!
Yun. Interval yan. Nag-interval si Julian. Sige na. Nasip mo na. Sige mo lang. Balag mo power off ni. Basta ka na human nagduwa. Abol, kadag. Bumigay. Bumigay. Shit, ang lakas. Si Ryan. Hala, dumidikit boy. Pang ila, last to. Alon, dikit man. Last to. Let's go! Parahan is kataharis boy. Nga dikit sad. Taga saan si Jun? Bol po ko. Bicol. Bol po ko. Bohol, Kami Bohol. dalawa bohol. Sige, sige. Jun! Jun! Kaya yan! Yan! Jun! Last to! Jun! Jun! Last to! Good. Kusog kayo starting boy. Oh, medal yan. Kaso, delikado sa Vietnam yan, ha? Vietnam yung last. Pag last one ko. Lumayo si Kadag. Let's go! Nasa na ba sila? Tibayan na lang yan. Ay, wala na. Grabe viewers ko ah. Tinira na. Last one? Last one, last one. Last one. Hala guys, 2% ko guys. Let's go, yo! 2%. Last naman ni. Last naman ni. Jun! Yan! Kaya yan! Last one! Oh my God! Yan, kaya yan!